Chief Minister Pramod Sawant revealed that the Goa Cricket Association has paid only 9 crore of the 19 crore due of the Dhargal Cricket Stadium and has yet to begin the construction. He added that the government has issued a show cause notice and highlighted that only 10 to 12 out of Goa's 153 sports grounds are actively in use. ही टोटल एरिया त्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे 9,19,789 असली. लीज टू GCA 1,89,930. टोटल पेमेंट फ्रॉम GCA इट इज 19 crores रुपीज सरकाराक येवपाक जाय आशिल्ले. भितरले GCA हॅज पेड 7.50 crores आणि मागीर 1.03 crores आणि मागीर 0.96 हय जवळपास टोटल अमाउंट तेंच्यांनी 9,49,31,000 तेंच्यांनी पेड केले GCAन. ओके आणि 18 तांकां लीज केल्लो. लीज करता आसतना जाता तितके बेगीन हो GCAचो ग्राउंड थंयसर जावपाक जाय म्हण ताका सांगलेलें. बट 18 उपरांत आज जवळपास आता 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली. बट तेंच्यांनी त्या ग्राउंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना. तूं म्हणटा तशें सरकार ग्राउंड करचो ना, हो तांकां दिल्लो, तेंच्यांनी ग्राउंड करपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्राउंड तो करपाचो. आता हो तेंच्यांनी गेली 7 वर्सां करूंक ना म्हणून तांकां एक शोकॉज नोटीस जी आसा ती 28/5/2024 आमी इश्यू केली की बाबा गव्हर्मेंटाची इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी की ज्या जाग्यार आता पयलीं थंयसर म्हणजे आता मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयलो, तूं म्हणटा तशें आयुष हॉस्पिटल आयलें आनी इट इज अ प्रायम प्रॉपर्टी. त्या खातीर बाय कन्सिडरींग दॅट तुमी जर तेंच्या सरळ हितून म्हटलेलें आसा की क्रिकेट असोसिएशन इज अ नोटीस टू एक्सप्लेन एंड वाय द लीज इज नॉट टू बी टर्मिनेटेड एज अ सेट lease land to be not to be diverted to the account of the interaction in the failure of the Goa Cricket Association to construct the international cricket stadium. हे इतक्या प्रायम प्रॉपर्टीचेर आता थंयसर कित्याक तुमकां जर 21 वर्सां बांदपाक जर जमूंक ना जाल्यार आमी म्हणजे तुमची स्वताची वेगळी जागा तुमी घेतलेली आसा ना जाल्यार गव्हर्मेंट तुमकां वेगळी जागा दिवपाक शकता वेगळे कडेन. ओके ताच्या खातीर तेजो विचार करून तांकां पयली शोकॉज नोटीस जी आहा ती इश्यू केल्या. तेंच्यांनी जितकी परमिशनां मेळोवपाक जाय आसली क्रिकेट ग्राउंड करपा खातीर ती परमिशनां तेंच्यांनी अजून मेळोवंक ना आनी हो ग्राउंड करपाक सुरू करूंक ना.